शाहजहां रावी के किनारे टहल रहा था तो उसने देखा कि वहाँ एक फकीर रेत पे सोया है। तो उसने उसको कहा कि बाबा जिंदगी कैसी गुजर रही है। उसने देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ तो तेरे जैसी गुजर रही है, कुछ तेरे से बेहतर भी गुजर रही है। तो बादशाह को बड़ी हैरत हुई। उसने समझा ये मुझे पहचाना नहीं। फकीर को क्या पता है शहंशाह क्या होता है। उसने कहा तुम मुझे पहचाना नहीं। कहा तुम शाहजहां हो ना, बड़े सगीर के बादशाह ही हो ना। कहा हाँ हाँ। तो फिर तुमने कैसे कह दिया कि कुछ तेरे जैसी कुछ तेरे से बेहतर। मेरे जैसी जिंदगी का तस्वर नहीं हो सकता और तुम बेहतर की बात कर रहे हो। महल्लात की जिंदगी देखी है तुमने, शाही खिदमत गुजारों के रंग देखे हैं, आबनोसी जो है वो पंखियों पर खादमाओं के अंदाज देखे हैं। तुम्हें क्या पता कि शाही जिंदगी कैसे होती है। कहा बादशाह, जब रात पड़ती है और तू मखमली और खूबसूरत बिस्तरों पे सोता है, फूलों की लगी हुई सेज पे लेटता है, मैं इस रेत पे सो जाता हूँ और जब नींद आ जाती है तुम्हें भी खबर नहीं होती कहाँ पड़ा हूँ, खबर मुझे भी नहीं होती। उस वक्त मेरी और तुम्हारी जिंदगी एक जैसी गुजर रही होती है। तो कहा मेरे से बेहतर। कहा जब सहरी का वक्त होता है तुम सो रहे होते हो, मैं उठ के उससे लो लगा देता हूँ, ये मेरा वक्त तेरे से बेहतर गुजर रहा होगा। तो जब इंसान उस पर राजी हो जाए तो फिर उसको जिंदगी गुजारने का मजा आता है। बात लंबी ना हो तो सबसे कीमती असासा जो हमें दिया गया है वो ईमान है। दौलत, शोहरत, इज्जत, आबरू क्या इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। जो मिल जाए तो उस पर बहुत ज्यादा शुक्र करना चाहिए। तो आइए कुरान खोलिए, सूरा अल मोमिनून है। इरशाद फरमाया, कद अफलहल मोमिनून, फला उन्होंने पाई जिन्हें ईमान नसीब हुआ। तो इस कायनात में सबसे बड़ी नेमत जो हजरत इंसान को दी गई है वो दौलत ईमान है। कयामत के दिन सबसे बड़ी नेमत जो मोमिनीन को दी जाएगी वो दीदार इलाही होगा। तो जो आखिरत में दीदार इलाही से महरूम हो गया और दुनिया में ईमान से महरूम हो गया वो हकीकी महरूम है। एक शख्स चरख में उड़ता है, हवाओं में झूमता है, झूलता है, हर दौलत उसको मुयस्सर है, इज्जत शोहरत उसकी बांधी है, विकार तकरीम उसे हासिल है, दुनिया जानती है, जमाना से लूट करता है, जो चाहता है वो हो जाता है, हर ऐशो इशरत मुयस्सर है, लेकिन उसके सीने में ईमान का चरागा नहीं, कौड़ी मुल नहीं है उसका। और एक शख्स झोंपड़े में रहता है, खाने के लिए कभी मिल जाता है कभी नहीं भी मिलता, दुनिया उसे पहचानती भी नहीं है, वो मारूफ शख्स भी नहीं है, लेकिन उसके सीने में ईमान का चरागा है, वो खुश नसीब शख्स है। मेरे हुजूर का एक फरमान सुनिए। हुजूर ने फरमाया, मेरे दोस्तों में से काबिल रश्क दोस्त वो है। हुजूर ने फरमाया, मेरे दोस्तों में से जिसको हुजूर दोस्त कहें उसकी तो फिर किस्मत पे नाज करना चाहिए। कहा, मेरे दोस्तों में से जो काबिल रश्क दोस्त है वो है जिसका सामाने दुनिया थोड़ा है, नमाजें ज्यादा है। जब वो चलता है तो उसकी तरफ इशारा भी नहीं होता, ये फलां साहिब जा रहे हैं। कोई ऐसा मारूफ शख्स नहीं, कोई बहुत ओहदा साथ नहीं लगा हुआ कि जब चले तो लोग कहें ये फलां जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। फिर मेरे हुजूर ने फरमाया कि सुम्मा नाक़दा बियदिही, हुजूर ने हाथ से चुटकी बजाई, सुम्मा नाक़दा बेयदे, हाथ से चुटकी बजाई, और फिर फरमाया उसको मौत भी ऐसे ही आई, उसको मौत भी ऐसे ही आई। फिर फरमाया कल्लत बवा की है, उसको रोने वाले भी थोड़े ही थे, उसको रोने वाले भी ज्यादा नहीं थे। कल्लत तुरासु, उसकी वरासत भी बहुत लंबी नहीं निकली। फरमाया मेरे दोस्तों में काबिल रश्क दोस्त देखना है तो ये उसका जनाजा जा रहा। तो हमारी सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत, नमाजों की दौलत, शराफत की दौलत, ये दौलतें हमें जमा करनी चाहिए। सवेर से लेकर शाम तक
دونوں ہاتھوں سے ہم امیر بننے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں دولت جمع ہو جائے، دونوں ہاتھوں سے اکٹھی کر رہے ہیں، امیر بن جائیں، دولت مند بن جائیں۔ خیال ہے کہ اگر دولت بہت ساری ہوگی تو سکون ملے گا، جب مل جاتی ہے دولت تو پھر سکون نہیں ملتا، کہتے کچھ اور حاصل ہو تو سکون ملے گا، ساری زندگی اس دوڑ میں گزر جاتی ہے۔ جس طرح دنیا کی دولت جمع کرنے کے لیے دوڑ لگاتے ہو، شرافتیں جمع کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، نجابتیں حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، سجدوں کی کثرت حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، صالح اعمال جمع کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ۔ خوش نصیبی ہے، ہاں اپنے بچوں کے لیے کاروبار بھی کرو، رزق بھی کماؤ، دولت ضرورت کی تمہیں ہونی چاہیے تمہارے پاس، لیکن فرض کرو اگر نہیں بھی ہے تو اتنی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو میسر ہے اس پہ راضی رہو۔ نہیں 4 کنال کا بنگلہ تو 1 کنال کا گھر جو ہے وہ بھی سکون دیتا ہے، کنال کا گھر بھی نہیں ہے تو 5 مرلے کا کٹیا بھی تو، چھت تو اپنی ہے نا، سکون دیتا ہے۔ چلو ایسا بھی نہیں ہے تو 1.5-2 مرلے میں بھی رہتے ہو تو وہاں بھی تو قرار ہے۔ اور سنو حضور کا ایک فرمان، سیدنا علی المرتضیٰ سے مروی ہے، میرے حضور نے فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ کہ میرے بندے تو بندہ ہو کے راضی ہے، میں تو پھر رب ہوں، تو یہ کتنا اچھا سودا ہے، اس پہ راضی ہو جانا۔ دکھوں کو ختم یہی چیز کرتی ہے، بندہ رب پہ راضی ہونا سیکھ لے تو جہاں بندہ ہوگا وہیں خوش ہوگا، اور راضی ہونا نہیں سیکھے گا تو کھرب پتی بھی ہوگا، نفس کی کمینگی ختم نہیں ہوگی۔ تو پھر اس پہ راضی رہنے کا فن سیکھنا چاہیے، اور یہ فن ملتا کہاں سے ہے؟ یہ فقیروں کی چوکھٹ سے ملتا ہے، اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے، ان کی اپنی زندگی توکل کا نمونہ ہوتی ہے، تو ان کے پاس بیٹھ کر کے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں۔ حضور کی سیرت پڑھیں، آپ کو یہ سب کچھ ملے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا، محبوب اگر چاہو تو یہ بطحا مکہ سونے اور چاندی کا بنا دیں۔ تو حضور کیا کہتے ہیں؟ ایک دن کھانا دینا، ایک دن فاقہ دینا۔ جس دن کھانا ملے گا تیرا شکر کروں گا، جس دن فاقہ ملے گا صبر کروں گا۔ تو اللہ کے حضور عجز، اللہ کے حضور رضا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اگر نصیب ہو گئی تو سمجھو زندگی سوکھی ہوگی، ورنہ ساری زندگی دھوڑی ختم نہیں ہوتی، بھاگم بھاگ لگی رہتی، اور ہر وقت جو ہے وہ مشکل جان نہیں چھوڑتی۔ لیکن جو اس پہ راضی رہنے کا فن سیکھ جاتا ہے تو وہی باکمال شخص ہوتا ہے، اور اسے ہی طمانیت کی زندگی ملتی ہے، اور اسے ہی قرار کا سودا نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہم بڑے غریب ہوں گے، ہم میں سے بہت سارے لوگ مقروض بھی ہوں گے، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کا ذاتی گھر نہیں ہوگا، کرائے پہ رہتے ہوں گے، بہت سارے لوگوں کے کندھوں پر بیٹیوں کی شادیوں کا بوجھ بھی پڑا ہوگا کہ اتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں، میں نے ان کو نبھانا ہے۔ بہت سارے لوگ کاروباری پیچیدگیوں میں پھنسے ہوں گے، بہت سارے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہوں گے، آپ میں سے بہت سارے لوگ مقدمات کی مشکلات میں بھی ہوں گے، دیگر دکھوں میں ہوں گے، اپنوں بیگانوں کی بے وفائیوں کے صدمے بھی ہوں گے، داغ بھی ہوں گے، بہت کچھ ہوگا۔ لیکن یہ ساری پریشانیاں ایک طرف، اس بات کا شکر ادا کیجئے اللہ نے ہمیں ایمان کا نور عطا فرمایا، ہمارے سینے ایمان کے نور سے خالی نہیں ہیں۔ میرے والد گرامی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے، ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد جان جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ تو یہ ہمارے بخت کہ ہمیں حضور کا غلام ہونے کی سعادت بخشی گئی۔ قد افلح المؤمنون، فلا انہوں نے پائی جو اہل ایمان ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو نماز میں خشوع کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے حضور عاجزی کرتے ہیں، ان کی آنکھیں آنسوؤں کا خراج دیتی ہیں۔
इज्ज करते हैं उसके हुजूर। ये सआदत मंदी है नमाज में खुशू नसीब हो जाना। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, जब हजरत जिब्रील हुजूर के पास आए और हुजूर की खिदमत में अदब से बैठ गए तो उन्होंने कुछ सवाल पूछे। तो उन सवालों में से एक सवाल ये था कि हुजूर मुझे एहसान के बारे में खबर दीजिए। तो आका करीम ने इरशाद फरमाया कि तू अपने रब की इबादत इस तरह करे कि तू उसे देखता है, और अगर ये कैफियत पैदा नहीं होती तो कम से कम ये कैफियत पैदा हो कि वो तुम्हें देख रहा है। तो जब ये तसव्वुर होता है कि वो हमें देख रहा है तो फिर हरकात सकानात मुरतब हो जाते हैं। हम जाते हैं ना किसी जगह पे तो वो कहते हैं जनाब आप लाइव जा रहे हैं, तो फिर कपड़े सवार के बैठ जाते हैं, आज़ा का जो है वो नज़म कायम रखते हैं। इतने लोग देख रहे हैं तो हम अपनी हरकात सकानात को मुरतब रखें, मुनज़्ज़म रखें। तो जब लोग देख रहे हैं तो हरकतें मुनज़्ज़म होनी चाहिए। तो जब रब देख रहा हो तो फिर दिल की धड़कन भी बेतरतीब ना होने पाए, फिर वसवास ख्यालात क्या कुछ जो इंसान की जिंदगी को बर्बाद करते हैं उनसे किनारा कशी हो और इस तसव्वुर में डूब जाए कि मेरा रब मुझे देख रहा है। यार किसी की माँ उसको प्यार से देख रही हो तो फिर वो नशा नहीं उतरता, बाप देख रहा हो प्यार से तो वो अपना रंग होता है, उस्ताद शफकत से देख रहा हो, मुर्शिद देख रहा हो किसी को तो फिर वो नशा नहीं जाता। तो क्या तसव्वुर में बंदा डूब जाए कि मेरा रब मुझे देख रहा है। तो जब रब शफकत से मोहब्बत से बंदे को देख रहा है तो फिर उसकी नमाज में क्यों लज्जत पैदा नहीं होगी, क्यों सुरूर पैदा नहीं होगा, क्यों कैफियत का जहां आबाद नहीं होगा। तो फरमाया कि वो फिर खुशू करते हैं, गिड़गड़ाते हैं, रोते हैं, इज्ज़ो इनकिसारी करते हैं। उनकी नमाजें फिर किस इन्हिमाक के साथ, किस मोहब्बत के साथ, किस प्यार के साथ अदा होती है, उनके सजदों की कैफियत क्या होती है। एक रिवायत में आता है बंदे को पता चल जाए सजदे में जो उस पर रहमतें उतरती हैं तो वो सजदे से सर ही ना उठाए, इतनी रहमतें उसके ऊपर नाजिल हो रही होती हैं। तो वो अपनी नमाजों में खुशू करते हैं, लिल्लाहियत के साथ, खुलूस के साथ, इज्ज़ो इनकिसारी के साथ, गिड़गड़ाते हुए, रोते हुए। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज पढ़ते थे तो ऐसे लगता था जिस तरह हुजूर के सीने में हंडिया पक रही है। इस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो सीना अत्थर खौफ खुदा से, खशियत इलाही से जो है वो इस तरह हुजूर के सीने की कैफियत थी। हंडिया के उबलने की जिस तरह आवाज होती है। अल्लाह अकबर। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुरिदून। और उन खुश नसीब लोगों की कहानी यह है कि बेहुदा बात की तरफ इल्तिफात नहीं करते, उनकी जिंदगी मकसदियत के नूर से माला माल होती। ये बात की उधर की उड़ा दी, चाय वाले खोखे पे बैठे 3 घंटे गुजार दिए, हमाम पे बैठे 2 घंटे गुजार दिए, फजूलियात पे बहस करते रहे। उनकी जिंदगी इतनी फजूल होती है कि वो बेहुदा कामों पे वक्त लगा दें। वक्त तो सबसे कीमती असासा है, कीमती असासा, सबसे कीमती कमाई। इंसान यूं तो नहीं उड़ाता, तो सबसे कीमती असासा जो हमें दिया गया वो वक्त। इमाम शाफी फरमाते हैं मैंने फकीरों से 2 बातें ऐसी सीखी जिन्होंने मुझे बड़ा नफा दिया। चूंकि जो अहलुल्लाह की बातें होती हैं वो बातों की इमाम होती हैं, क्योंकि उनके मुशाहदात का निचोड़ होता है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल हजरत बिशर हाफी के पीछे दौड़ते थे तो किसी ने उनको कहा कि आप इतने बड़े आलिम हैं तो इस फकीर से क्या तलाश करते हैं। तो इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाने लगे कि अहमद बिन हम्बल जिस रब को मानता है बिशर हाफी उस रब को जानता भी है, तो इनसे बड़ी बातें मिलती हैं हमें। तो कहा फकीरों की 2 बातों ने मुझे बड़ा ही फायदा दिया। उनमें से एक बात ये, अल वक्तो सैफुन कातिउन, वक्त काट देने वाली तलवार है। अगर वक्त को तुम नहीं काटोगे तो वक्त तुम्हें काट देगा। कहा इस बात ने मुझे बड़ा नफा दिया और मेरा वक्त बचाया, वरना हमारा कितना वक्त बर्बाद हो जाता है।
کس نے کتنے سکور کیے جی، کس نے کتنے جو ہے وہ آؤٹ کیے، اور کون کس میچ میں کتنے جو ہے اس نے سکور بنائے، اس پہ میں نے دیکھا 2-2 گھنٹے لوگ بات کر لیتے ہیں۔ اتنا وقت لوگوں کے پاس ہوتا ہے؟ مقصد کیا ہے اس کا، مدعا کیا ہے؟ ٹیلی ویژن پہ ٹاک شوز چل رہے ہوتے ہیں ایسے موضوعات پہ، تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنا قیمتی وقت اور ہم بحیثیت قوم کھڑے کہاں اس وقت دنیا میں، اور ہمارے پاس اتنا زائد وقت ہے کہ ہم کن امور پہ بحث کر رہے ہیں۔ کوئی بندہ باہر سے آیا نا تو اس نے دیکھا کہ پھاٹک بند ہے اور لوگ سائیکل سر پہ اٹھا کے اور موٹر سائیکل بھی جو ہے وہ کسی طرح سے گھسیٹ کے جو ہے وہ ریلوے لائن عبور کر رہے ہیں، تو وہ بڑا متاثر ہوا کہ اتنی ذمہ دار قوم ہے کہ جو گاڑی کے آنے کا انتظار بھی نہیں کرتی، اور ان کو اپنے مقصد پر جانے کے لیے، کام پر جانے کے لیے اس قدر ان کو جلدی ہے کہ یہ سائیکل بھی سڑک پہ اٹھا کے سڑک عبور کر رہے ہیں۔ تو خیر جب پھاٹک کھلا تو وہ گیا تو دیکھا آگے بندریا کا تماشا لگا تھا، 600 آدمی وہاں کھڑا تھے۔ اس نے کہا اچھا اس کی جلدی تھی سب کو، تو ہمارا تو کتنا وقت بندریا کے تماشے کو دیکھتے ہوئے گزر جاتا ہے، جب ہم بحیثیت قوم دنیا میں کہاں کھڑے ہیں۔ تو ہمیں تو اپنے ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے، کاروباری لوگوں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے، علماء کو بھی اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے، عوام کو بھی کرنی چاہیے۔ ہمارے علماء کا بھی حال ایسے ہی ہے، ایسے موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں جو نہ قوم کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ان کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بس وقت ہے کہ ان کے پاس اتنا ہے کہ 3-3 گھنٹے ایسے موضوعات پہ بات کر جاتے ہیں کہ جس کی قوم کو کس طرح سے ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں جو سب سے قیمتی اثاثہ ہے ہمارے پاس۔ حضرت امام ابو بکر بن داسا کہتے ہیں میں امام ابو داود سے ملا، یہ جنہوں نے سنن ابی داؤد لکھی ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ فرمانے لگے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہیں۔ ان 6 لاکھ احادیث رسول کا میں نے خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئیں 4000 حدیثیں۔ پھر میں نے زہد، مناقب، فضائل، قصص اور پچھلی امتوں کے تذکروں پر مشتمل حدیثوں کو الگ کر دیا۔ جن احادیث سے صرف مسائل شرعیہ کا استنباط و استخراج کیا جا سکتا تھا میں نے ان کو الگ کیا تو میرے پاس رہ گئیں 800 حدیثیں۔ ان 800 احادیث سے ہی پورے دین کو سمجھا جا سکتا ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید کی آیات میں سے 500 آیات ایسی ہیں جن سے احکام شرعیہ ثابت ہوتے ہیں، باقی کچھ پچھلی امتوں کے تذکرے ہیں، کچھ تنذیر ہے، جہنم سے ڈرایا گیا ہے، تحذیر ہے، اور کچھ تبشیر ہے، جنت کا بتایا گیا ہے، اس کے نقشے بیان کیے گئے ہیں، پچھلی قوموں پر آنے والے عذاب، ان کے اسباب بیان کیے گئے ہیں، اور بہت ساری چیزیں بیان کی گئی، لیکن جن سے احکام ثابت ہوتے ہیں ان کی تعداد، ان آیات کی، آیات الاحکام جو ہیں ان کی تعداد 500 ہے۔ اسی طرح لاکھوں احادیث کا خلاصہ جو تیار کیا تو جن احادیث سے احکام کا ثبوت ہوتا ہے اور مسائل شرعیہ کا استنباط و استخراج کیا جاتا ہے ان کی تعداد ہے 800۔ تو حضرت امام ابو داؤد کہتے ہیں میں ان 800 احادیث کا ایک اور خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئی 4 حدیثیں، اور ان 4 حدیثوں کے بارے وہ فرماتے ہیں اساس الاسلام ہیں، اسلام کی جڑ ہیں، اسلام کی بنیاد ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے۔ تو جب بے مقصد کاموں کو ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارے پاس پھر وقت کا مصرف بڑا خوبصورت ہوگا، لیکن ہمارا کتنا وقت بے مقصد کاموں میں گزرتا ہے۔ میرے ایک دوست کہتے ہیں یہ جو ہم موبائل سنتے ہیں اس میں ہور سناؤ نکال دیں تو کتنا وقت بچ جاتا ہے۔ بات تو 1 آدھے منٹ کی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہور سنا تو کتنا وقت اس میں ہمارا برباد ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنے وقت کی قدر کریں، ایک ایک لمحے کی قدر کریں،
जो कौमें अपने वक्त को बचाती हैं, वक्त की कदर करती हैं, वही सरखुरू और सरबुलंद होती हैं। फिर लग़व कामों से अपने आप को बचाया जाए। ये उन लोगों की कहानी बयान की जा रही है जो फाले हैं, कामयाब हैं, जिनकी दुनिया भी बेहतर है, जिनकी आखिरत भी बेहतर है। कुरान ने पूरा निसाब दिया है। ये सूरह मोमिनीन की इब्तदाई 11 आयात, जरा इनको मुलाहजा कीजिए। कामयाब शख्स जो दुनिया और आखिरत दोनों में फाले और कामयाब है, उसकी सिफात क्या है, इनको हम इख्तियार कर लें। ये इतनी बड़ी बातें हैं कि हमारी जिंदगी को नूर देने के लिए ये बातें काफ़ी हैं, चूँकि ये हमारे रब ने हमारी रहनुमाई फरमाई है। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मोरिदून, वो लग़वियात से अपने आप को बचाते हैं और महफूज रहते हैं लग़वियात से, और बेहुदा बातों की तरफ इल्तिफात नहीं करते, तवज्जो नहीं करते। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और वो ज़कात अदा करते हैं। क्योंकि ज़कात अदा करने से हुब्बे दौलत कम होती है। इकबाल ने भी कहा था, हुब्बे दौलत तल्फ मी साजत ज़कात, ज़कात हुब्बे दौलत को कम करती है। जब इंसान ज़कात भी नहीं देता अपने माल से, तो उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत, दौलत की मोहब्बत चिमट जाती है, जो उसका चैन छीन लेती है। और अगर ज़कात देता है तो फिर हुब्बे दौलत कम होती है। और अगर वो राह खुदा में मजीद सदक़ात देता है, खैरात करता है, तो फिर दौलत की आजमाइशों से और दौलत के साथ जो फितने आते हैं उनसे वो बच जाता है। दौलत जब आती है तो अपने साथ बहुत सारे फितने लेकर आती है, तो वो फितनों से बचने के लिए सदक़ात कसरत के साथ दिए जाएं, दौलत राह खुदा में खर्च की जाए, तो फिर फितनों से भी बचेगा और गुनाहों का कुफारा भी बनेगा। तो वो ज़कात देते हैं। और ये बात जहन में रखें, ज़कात देने से या सदका देने से दौलत कम नहीं होती। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, कसम करके इरशाद फरमाया, हज़रत अबू कब्शा अल अनमारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, हुजूर ने 7 चीज़ें इरशाद फरमाई, जिनमें 4 चीज़ें हुजूर फरमाया बगैर कसम के बयान करता हूँ, और 3 चीज़ें मेरे हुजूर ने फरमाया मैं कसम करके बयान करता हूँ। अल्लाह अकबर। जब हुजूर रब की कसम करें तो फिर कितनी बड़ी बात होगी। फरमाया मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ। उनमें से एक बात फरमाया, मा नक़सा मालो अब्द मिन सदका, तो मैं मोहम्मद कसम उठाता हूँ सदके से माल कम नहीं होता। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो है वो फरमा दिया, और हमारे लिए काफ़ी और सच्ची बात यह है, जो अल्लाह की राह में देते हैं उनका माल कम नहीं होता। मेरे बुजुर्ग फरमाते थे, जब तक कुओं से पानी निकाला जाता रहा, ताज़ा भी था, वाफर भी था, जब कुओं ने पानी बाहर देना छोड़ दिया, लोगों ने लेना छोड़ दिया, तो फिर क्या नतीजा हुआ, पानी नीचे भी चला गया, गदला भी हो गया। तो जब वो बाहर देते थे, बांटते थे, नीचे से सोते भी फूटते थे। तुम लोगों को राह खुदा में देते रहो, अल्लाह भी तुम्हें अता करता रहेगा। अल्लाह अकबर। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। ये बड़ी अहम बात बयान फरमाई। फाले शख्स के लिए जो शराइत हैं, एक तो माल से मोहब्बत न करे, उसको खैरात करे, लग़वियात से अपने आप को बचाए, नमाज में खुशू और इज्ज़ पैदा करे, और एक खूबी है वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो अपनी पारसाई के मुहाफिज होते हैं, अपनी इस्मत के जौहर को लुटने नहीं देते, वो आवारा मिजाज नहीं होते, दिल फेंक नहीं होते, बल्कि वो अपनी इस्मत के जौहर को महफूज करते हैं और हक साहिब हक तक पहुंचाते हैं। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो तुम्हारे 2 जबड़ों के दरमियान है, यानी जुबान, और जो 2 टांगों के दरमियान है तुम्हारी पारसाई की जगह, इन 2 चीजों की तुम मुझे जमानत दे दो, मैं मोहम्मद तुम्हें जन्नत की जमानत दे देता। दौरे मौजूद में बेहयाई पूरे उरूज पे है। हमारा मीडिया इसको प्रमोट कर रहा है, सोशल मीडिया ने क़यामत ढा दी, और माँ बाप की गिरफ्त औलाद पर कमजोर हो गई। माहौल इतना हयासोज हो गया कि अपने दामन और अपनी इस्मत को महफूज रखना इतना आसान काम नहीं रहा।
لیکن اس کے باوجود فالح بننے کے لیے یہ کام کرنا ہی پڑے گا، ورنہ فالحین میں نام نہیں آئے گا۔ کہ اپنی عصمت کے جوہر کو محفوظ رکھا جائے، حالات کے تیور کوئی بھی ہو، حسن بجلیاں گرا رہا ہو، خواہشات دیوانی ہو اور آرزویں مچل رہی ہوں، لیکن اپنی آبرو کا پہرا دے کہ میرا رب میری ہر ادا دیکھ رہا ہے۔ اور یہ یقین جب انسان کی روح میں اترتا ہے تو پھر حالات کا تیور کچھ بھی کیوں نہ ہو، انسان اپنی آبرو محفوظ رکھتے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ حیا سوز ماحول میں بت کے اوپر موٹا کھیس ڈال کر دروازے بند کر کے زلیخا بولتی ہے، قالت ہے تلک، یوسف اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اور پھر وہ شاہی محل کی شہزادی ہے اور جناب یوسف جوان رانا ہیں، لیکن جب اس نے دعوت پیش کی ہے حسن قدموں میں بچھنے کے لیے، خود بےتاب ہے، تو جناب یوسف کیا بولے؟ قال معاذ اللہ، کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر اتنی روشنیاں برسیں کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا۔ یکا یک حضرت یوسف کے دل میں خیال آیا اور آپ نے زلیخا سے وہ بات بھی کی، کہا کہ تو اس بت سے حیا کرتی ہے جس کی بے نور آنکھیں دیکھتی نہیں، تیرا یہ جھوٹا معبود ہے، تو اس سے بھی حیا کرتی ہے جس کی بے نور آنکھیں دیکھتی بھی نہیں، میں اس سے حیا نہ کروں جو ساتویں کوٹڑی میں بھی دیکھ رہا۔ پھر حضرت یوسف کا یقین اتنا مضبوط ہوا، اتنا روشن ہوا کہ دروازے سامنے مقفل ہوئے تھے، لیکن اس سے اپنی جان چھڑا کر حضرت یوسف بھاگتے ہیں۔ دروازے کو تالا لگا ہوا ہے، لیکن جب یوسف تیقن کے ساتھ، یقین کے ساتھ دروازے کے قریب جاتے ہیں، زنجیر ٹوٹ کے گر جاتی اور دروازہ کھل جاتا ہے۔ پھر دوسرا، تیسرا، حتیٰ کہ 7 دروازے کھل جاتے ہیں اور حضرت یوسف کی عصمت پہ دھبا نہیں آنے پاتا۔ حالات کا رخ کوئی بھی ہو، لیکن جب عزم مصمم ہو کہ میں اپنی آبرو اور اپنی عزت اور اپنی ناموس کو رسوا نہیں کروں گا، تو اللہ پھر مدد کرتا ہے، وہ بند دریچوں کے اندر بھی بندوں کے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، ہاں مگر ان کی جو بیویاں ہیں اور شرعی باندیاں ہیں ان پر انہیں کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنی عصمت کے جوہر کو بھی محفوظ کر لیا، آبرو کا بھی پہرا دے دیا، نمازوں میں بھی خشوع ہے، لغویات سے بھی بچا، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، پاکیزگی عفت کا بھی لحاظ رکھتا ہے، لیکن وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا۔ کہا نہیں، فالح نہیں ہوگا۔ فلاح کی منزل تک پہنچنے کے لیے عہد کو پورا کرنا پڑے گا، امانتیں تمہارے گھر میں رکھی ہیں تو ان کو ادا کرنا پڑے گا، خیانت نہیں کرنی، امانات کو ادا کرنا ہے اور عہود کو پورا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ نماز کا ذکر دوسری مرتبہ آ گیا، اس سے سمجھ میں آیا کہ نماز کتنی اہم۔ ان 11 آیات کے اندر جو ہماری فلاح کا پورا نصاب ہے، نماز کا ذکر 2 دفعہ آیا۔ پہلے آیا نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، اور دوسری بار ارشاد فرمایا نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر کسی کو خشوع نصیب نہیں بھی ہو سکتا، وہ کیفیت کہ وہ رب کو دیکھے، یا وہ کیفیت اس کیفیت میں ڈوب جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نماز ترک نہ کرے، پھر بھی نماز کی محافظت کرے۔ محدث کچھوچوی علیہ رحمہ کا واقعہ بیان کیا کرتا ہوں، ان سے ایک مرید نے کہا حضرت نماز پڑھتا ہوں لطف نہیں آتا، تو آپ نے فرمایا اس کے باوجود پڑھتے تو ہو نا؟ کہا جی وہ تو اللہ کا حکم ہے، وہ تو پڑھتا ہی ہوں۔ تو حضرت محدث کچھوچوی علیہ رحمہ جھومنے لگے، کہا واہ واہ، تم پھر لطف کے بندے نہیں رب کے بندے ہو۔
लुत्फ नहीं भी आता तो फिर भी पढ़ते हो, इसका मतलब तुम लुत्फ के लिए नहीं पढ़ते, तुम तो रब के लिए पढ़ रहे हो। तो मियाँ ना भी खुशू पैदा हो फिर भी नमाजों की मुहाफजत की जाए। जब अल्लाह का नुमाइंदा पुकारे हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, सुस्ती हो, कसल हो, बीमारी हो, जी नहीं भी चाह रहा फिर भी उठ के चले जाओ। क्यों जा रहे हो? अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह अकबर। तो नमाजों की मुहाफजत जरूरी है। उस शख्स से बड़ा बदनसीब कोई नहीं कायनात में जो शख्स अल्लाह के हुजूर झुकना नहीं जानता। कहते हैं बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, रब के हुजूर झुकता है? नहीं झुकता, नहीं अच्छा है। जो अपने मालिक का शुक्रगुजार नहीं है तो वो किस तरह अच्छा हो सकता? तो रब के हुजूर सजदा रेजी जिसको मुयस्सर है वो खुश नसीब शख्स है, और जिसको ये दौलत ही नसीब नहीं है उसके पल्ले कुछ भी नहीं है। तो 5 गाना नमाज शियार जिंदगी बनाओ। सोने से कबल 5 उंगलियां भी गिन लो और 5 नमाजें भी गिन लो। अगर नमाजें पूरी है तो रब का शुक्र अदा करके सो जाओ, आपका दिन अच्छा गुजर गया। लेकिन अगर 5 नमाजें नसीब नहीं हैं तो फिर कुछ भी पल्ले नहीं है। कयामत के दिन बंदे से सबसे पहला सवाल ही नमाज का पूछा जाएगा। सबसे पहला सवाल नमाज का पूछा जाएगा। तो उसके हुजूर पेशानी को झुकाना। जब सुबह तुलू होती है ना तो चिड़ियां रब की तस्बीह बोलती हैं शाखों पे, ये फाख्ताएं तस्बीह बोलती हैं, शरातुल अर्ज़ तस्बीह बोलते हैं। बिलों से सर निकाल के चूंटियां रब की तस्बीह और उसकी तकदीस के तराने पढ़ती हैं। उस शख्स से बदनसीब कौन होगा जिसके घर से खर्राटों की आवाज आती, और उससे बड़ा खुश नसीब कौन होगा उधर पोप फट रही होती है, उधर मुसल्ले बिछने लग जाते हैं। और आजकल तो सहरी के लम्हे मुयस्सर होते हैं, उठना भी नसीब होता है। तो कितने खुश नसीब हैं कि जिन्हें सहरी के सजदे मिल जाते हैं। मैं एक रिवायत में पढ़ा है जब सहरी का वक्त होता है तो शौहर अपनी बीवी को उठाता है, बेदार करता है, अल्लाह की बंदी उठ, अल्लाह के हुजूर कुछ नवाफिल अदा कर ले। सारे दिन की थकी हुई खातून नहीं उठ पाती तो वो खुद ही वुजू करके नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला बिछा लेता है। लेकिन वुजू करते हुए उसके दिल में आता है बीवी को भी इस नेकी में शामिल करना है। मैंने बड़ा बेदार करने की कोशिश की, वो उठी नहीं है। प्यार है, हकीकी प्यार है। अल्लाह अकबर। एक शौहर ने अपनी बीवी से कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो? उसने कहा मैं टूट के चाहती हूँ तुम्हें। उसने कहा तो मैं भी आपसे बड़ा प्यार करता हूँ। तो उसने कहा कि मेरा जी चाहता है कि हम कभी भी जुदा ना हों। उसने कहा कि मेरा भी यही जी चाहता है। उसने कहा फिर नमाज पढ़ा कर, अगर नमाज नहीं पढ़ेगी तो तू जहन्नम में होगी, मैं जन्नत में होऊंगा। इसलिए अगर हम इकट्ठे रहना चाहते हैं तो फिर हमें नमाज पढ़नी होगी। तो उसका जी चाहा, प्यार तो ये है ना कि मेरी बीवी कहीं महरूम ना रह जाए। तो वो चुल्लू में थोड़ा सा पानी वुजू के बाद ले आया और अपनी बीवी के चेहरे पे छिड़क दिया और खुद मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने लगा। अब बीवी उठी देख कर तो शौहर नमाज पढ़ रहा है तो वो भी जल्दी से उठी। उसने वुजू किया और शौहर के करीब ही मुसल्ला बिछा लिया। जरा तसव्वुर तो करो लम्हों का कि सहरी है, कोई देखने वाला नहीं है। एक तरफ शौहर का मुसल्ला बिछा, एक तरफ बीवी का मुसल्ला बिछा। कभी वो सजदे में, कभी वो कयाम में, कभी वो रुकू में, कभी वो कौमे में, कभी वो जलसे में, कभी वो अल्लाह के हुजूर झुकी हुई है। तो जब दोनों नमाज पढ़ रहे होते हैं, हदीस में आता है दोनों को देख के रब मुस्करा रहा होता है। अपनी शान के मुताबिक अल्लाह मुस्करा रहा होता है कि मेरा बंदा और मेरी दहलीज की बांदी किस तरह मेरे हुजूर सजदा रेज़। तो खुश नसीब वो हैं जिन्हें उसके हुजूर सजदा रेज़ियां नसीब होती हैं। उलाइका हुमुल वारिसून। अल्लाह फरमाता है यही लोग जन्नत के वारिस हैं जिनमें ये खूबियां हैं, जो नमाजों में खुशू करते हैं, लग़वियात से बचते हैं, ज़कात अदा करते हैं, शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, अमानतें अदा करते हैं, अहद पूरे करते हैं, नमाजों की मुहाफ़ज़त करते हैं। ये वारिस हैं। किस चीज के वारिस? अल्लज़ीना यारिसून अल फिरदौस। ये जन्नतुल फिरदौस के वारिस हैं। हुम फीहा खालिदून। वहां जाकर के निकाले नहीं जाएंगे, हमेशा रहेंगे। क्योंकि जो जन्नत में एक बार चला गया फिर चला गया। कहते हैं जन्नत में जाके जन्नतियों को एक ही खदशा होगा, कहीं मौत ना आ जाए। इतनी नेमतें पाने के बाद फिर आरजू होगी कि जिए,
खटका होगा कहीं मौत ना आ जाए, और जहन्नमियों को जहन्नुम में जाके एक ही उम्मीद होगी कहीं मौत आ जाए तो जान छूट जाए। फिर अल्लाह मेंढे की शक्ल में हशर के मैदान में मौत को लाएगा। जन्नती जन्नत से, जहन्नमी जहन्नम से देख रहे होंगे, फिर मौत को ज़बह कर दिया जाएगा। रिवायत में आता है अगर खुशी से मरा जाता तो जन्नती खुशी से मर जाते, लेकिन चूंकि मौत को मौत आ गई है इसलिए मौत नहीं है। और अगर दुख से मरा जाता तो जहन्नमी सदमे से मर जाते, लेकिन मौत को मौत आ चुकी है। तो जन्नत में जाएंगे फिर रहेंगे भी हमेशा। क्या मैं और आप ये चाहेंगे कि कुरान ने जिस फाले शख्स, बामुराद शख्स का तस्वुर दिया है, हम वो फलाह पाने वाले शख्स बन जाएं? यकीनन ये मेरी भी आरजू होगी और ये आप सब की आरजू होगी। तो आइए सूरा मोमिनून 18वें पारे की पहली 11 आयात को जरूर पढ़िए, रोज पढ़िए। ये होमवर्क के तौर पे 2-3 मरतबा रोजाना इसको जरूर पढ़िएगा। और जो मैंने आपके सामने इसकी मुख्तसर तोज़ी और तशरीह रखी है, इसको ज़ेहन नशीन करने